Welcome back to my channel LK Naga. Moi aji kobola mon thaga aji dekhai dibola mon thaga ase hole to kon manu hosabra naga manu ni de khara kuri gina ase moi idio laga veterans kan olop dekhai dibola mon hoi gina hi ase moi ite video dekhai di ase video magam bura dekhi gina thaka idio kan to ekta hosabra khara kuri gina aha manu kana ase taka morile bi bachile bi hosa logode takan khara kuribo hogina thaka manu kana ase naga manu kan ebar itu kan tik pabi sabi sangina ekdum morom lagia laga ekta ase ami kan thousands of crores dilebi ami kan tate na charibo ami kan ke morai dibo kolebi ami kan to tate muribo hogina thaka kan bora kan ekdom takan iteta bi steng kurigina thaka laga mokan itu dikhibo parise bishi manubi paisa laga kote posa logode khara kuro na parigine giri jaise educated manu para manu bishi manubi poisa logode khara kuro na parigine alag hoi jaise holebi mui itia video dekhai dia jo grandfathers kan logo apni kan ekbar takhan laga face kan bishi ekbar tik sabina morom lagya laga eta mokan itu paigina ase edum bura hoi jaise holebi itia tabbi tai laga uniform tai laga designation to ki ase je tabbi tik tak cholagina thaga laga mokan itu bi dikhibo parise itu sagina ekdom morom laga kotha ekta ase takan laga mon to hoile ami kan paisa ekta kabi na paile bi nijor hajara kurigina khaigina thakibo nijor hajara kurigina ami kan family palibo hoigina aha laga rup khan ase aro apni kan naga manu kan ebar tik babi sabi takan to educated manu na hoy pore likhia manu takan na pare holebi takan to mon itetat bi na chare laga babi sabi na idu hosa hobona poisa damdam test koria diman kore idu kan hosa hobo ebar tik babi sabi na aro moi takan logo kumba logo de moi hudia apni kan text itu kan login khas na kina kase takan itu kan to login na kha manoge by force na kore ina kai ko thakwa laga takan donation khushi bara dile ami kan lobo horebi itia naga mano laga bishi hoi jaise itu ba naga mano ami kan ke dibola mon nai hoise itu ami kan force na kore holebi takan donation khushi bara dibo hole ami kan login kha laga ina kai jai hoigine koise Pahila naga manu laga ekta kon naga army korise kon national workers korise itu kan laga maintenance thake naga manu laga to tax itu laga na hoy holebi army maintenance thake ration maintenance thake hinaga laga thake laga mokan itu paise aro ekta 10 ta gor ekta army itu offer effort koribo hogine aha laga mokan itu bi hunise kon manu itu manu dibo na pare itu manu kan kon manu jaise itu laga rations kan maintenance kan itu kan sabo hogine naga manu ekta resolution ase inaga bura manu kan sob itu jani gine ase naga manu kan poila naga struggle kurigina aha kan laga dup to mokan itia to na charibo lage naga manu 200-100 moria laga na hoy thousands national workers army khan publish hobi so murigina jaise kile publish hange takan mora die publish hange mari die torture kore so bi ekilo te kam kurine ja naga national workers khan jangode thakle bi public mano bosi manu khan sob takhange modo kurine jabra jaigine naga manu laga khorsot julai dise naga youth khan bishi morai dise bishi mari dise manu na bikha laga itu kan sod bikhai gine aha laga mokan itu hunimo parise aru jidi mokan itia itu kan laga pahore hoi jaba naki taka itu kan laga sacrifice to mokan asani bra harai jaba naki itu to kitebi na hobo naga manu ineka kuribo hole ekdom pap lagibo moi itu koi ase
itia laga situation de bishi manu bi itu khan manu khan laga muri dia morai dia na jani gine takan laga sacrifice ku na ho nishina Indian government logote join kuri gine eta share sovereign governments itu khan logote jabo ho gine eta developments itu he lobo ho gine kotha kuri na thaka itu to ekdom dangor pap hobo na ge moi itu babi ase itu bara naga manu kon manu intelligence thake apni kan ebar tik babi sabina poila naga manu thousands of nagas sacrifice kuri dia itu kan laga piche khara koribo na itie laga kotha kori na thaka itu kan laga piche khara koribo the ball is in your hand this is your choice nijor laga mon te ase kon bi itu apni laga mon itu aro jagina uthawop na paribo idibra apni laga choice to ki ase ebar decision loi sabina nijor laga mon te naga manakan moi aji ita bare charibo last dak moi kogina jai thakani na don't forget to speak your native language moi ite promote korina jai thakibo thank you all god bless Nagaland good nalem